আস্তে করে ধরবা হ্যাঁ রিমোট দেই তুলো চলে ধরো রিমোট দে ক্র্যাশ বললাম না কন্ট্রোল হল না বে পাঁচিল বসে করো নয়ন ওই মধ্যখানে রেখে দেখা ওই যে ওই মধ্যখানে রাখ নয়ন মধ্যখানে তো ওই আন্না 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 इसके जैसा इन्वेंटर ना कोई थोड़ा सा है जीनियस थोड़ा लड़का सीधा सादा खुद को अपने कमरे में बंद करके इन्वेंशन पे इन्वेंशन करता जाता डैड का पूरा साथ है और मॉम का खाना खा के मस्ती करने लो वो चला कभी आते जाते रास्ते में कभी स्कूल के बस्ते पे